im se svima, i malima i velikima, i bogatima i siromašnima, i slobodnjacima i robovima, dade žig na njihovu desnu ruku ili na čela njihova, te da nitko ne može ništa kupiti ili prodati, osim onoga ko ima žig ili ime zvijeri ili broj imena njezina. Pozdrav, dragi narode. Dobrodošli u još jednu epizodu Slobodni. Agenda 2030. Možda ste čuli, a za one koji nisu, radi se o međunarodnom planu implementiranja novog društvenog uređenja definiranog kroz 17 ciljeva, čiji smo i mi u Hrvatskoj potpisnici, još od 90. godina, kada se nazivala Agenda 21. Nominalno ciljevi zvuče razumno i plemenito. Nakon dugog istraživanja i 1000 sati provedenih uz službene izvore, i preko 90 obavljenih razgovora sa relevantnim ljudima, zaključio sam da je to lista lijepih želja, samo trojanski konj stvarnog plana koji se kolokvijalno naziva novi svjetski poredak ili veliki reset. Kako su izbori za 3 dana, smatram važnim da vas informiram kako vaša odluka nije za ostanak ili smjenu vlasti. Vaša odluka usmjerava jako blizu budućnost vas i vaše djece u smjeru društva po smjernicama Agende 2030 ili društva slobode, ljudskih prava i demokracije. Krenimo redom kroz svih 17 ciljeva Agende 2030. Broj 1. Nema siromaštva. Svi ćete biti jednako siromašni. Minimalni mjesečni dohodak, Universal Basic Income, postaje temelj za svakoga. Rad više nije primaran jer umjetna inteligencija preuzima sve više poslova, gurajući tako društvo prema vrijednosno ispražnjenoj utopiji, u kojoj je pojedinac u potpunosti pasiviziran i sveden na nedjelotvornu amebu, savršeno opisano u Huxleyovom vrlo novom svijetu. Središnje financijske institucije poput banaka i MMF-a sada kontroliraju sve aspekte financijskog sustava. Digitalna valuta centralne banke postaje standard, a gotovina polako nestaje iz upotrebe. Ideja je da se izvor novaca, kao i izvor svih ostalih profitabilnih i ljudima nužnih sfera, koje ćemo navesti u nastavku, centraliziraju. Sve veći broj zapadnih zemalja i korporacija uvjetuje plaćanje isključivo u digitalnom obliku. Takozvani smart dućani, koji su odnedavno pronašli svoj put i u Hrvatskoj, stvaraju preduvjete za to da se cjelokupna kupovina obavlja bez gotovine i bez ljudskih prodavača. Poznati Amazon Go koncept savršen je primjer distopijske budućnosti u kojoj pod navodnicima nema siromaštva, odnosno nema slobodne i nekontrolirane trgovine. The progressive target is that you, every citizen, gets 8 new items of clothing a year. That's it. Not outfits, 8. You want 2 underwear, you want some mitts, you want a hat, you want a pair of pants. Now, if they really meet their targets, it's 3. 3 new items of clothing per person per year. So they're relying on you saying, oh, yes, I'll have some free money, but don't take it. It's a baited mousetrap and it's going to close over your neck, just like a mousetrap. Once upon a time in history, and for the longest time, there was a very thin layer, a strata at the top of society of the very wealthiest. And everyone else was poor by comparison to that narrow elite. Agenda 21, which a lot of people think that means that there was some deadline for 2021, but it's agenda for the 21st century, has decided that the way of life of the West, the way of life that's been aspired to across Europe and across the world, is unsustainable. Well, cash is in the way because cash is freedom. There's the famous statement by one of the central bankers from the Bank for International Settlement in Basel, where he says, well, with cash, we don't know where you're spending it and who's spending it and what the money is used for. We don't know, but with CBDC we know all this, and we have the technology to check and actually implement our interference with this. Broj 2. Nula gladi.
Centralizirana i potpuna kontrola proizvodnje GMO hrane u rukama je simbioze korporacije i politike. Nezavisni i lokalizirani izvori hrane guše se nametanim fiktivnim ekoregulativama, te se teže prebaciti u omasovljenje proizvodne centre. Upravo se zato sustavno radi na demotivaciji konzumaciji prirodne hrane, kao što je meso, i na njihovoj supstituciji umjetnim tvorevinama kao što su meso isprintano u 3D printeru. Tvorevinama koje nisu dostupne u prirodi, pa samim tim nisu ni podobne za svačije korištenje. Kukci su se navelike spominjali kao novi izvor prehrane u planovima Svjetskog ekonomskog foruma. Svjedočimo stimuliranju domaće proizvodnje kukaca za prehranu, a regulative od početka prošle godine već omogućavaju takvoj hrani mjesto na policama. Nadalje, recentni su primjeri iznimno upitnih planskih ubijanja domaćih životinja u ime eko-ideologije, konkretno krava, koje po tezama eko-ideologije štete okolišu preko ispuštanja metana, kao i domaći primjer masovnog ubijanja svinja. Ako se hrana pretvori u još jedan masovno monopolizirani produkt, onda oni koji kontroliraju izvore hrane imaju i mogućnost krajnjeg društvenog inženjeringa. Poznato je iz povijesti da su totalitarni vladari, bili to u antičkim vremenima ili u novim prošlostoljetnim totalitarizmima, koristili izgladnjivanje nacija kao sredstvo njihovog počinjavanja. Because if you control the food supply, you control the people. And that's what it's all about. It's a shift of trying to take away the independence of local farmers, small farmers, medium-sized farmers throughout the world, and put the food supply in the hands of big corporations. It's the perfect excuse to reconvert industry, to reconvert agriculture as we are seeing. And this is what we're seeing right now all around the world. In Holland, we've seen it, in Germany, in France, in Spain. All the agricultural small owners are coming up and protesting because they're making their life impossible. When you hear diversity, equity, inclusion, this is equity. It's the equity of communism. It's the equity of the bottom is everybody. 0 kilograms of meat per person per year. But probably within 2-3 years, there could be a major banking crisis. The goal would probably be to get rid of all the many small local community banks, which are the backbone of German economic strength. Treće, dobro zdravlje i blagostanje. Centralizirani digitalni identitet u upravo izglasanom digitalnom novčaniku omogućuje praćenje zdravstvenog stanja putem čipova u pametnim uređajima, a u budućnosti i preko čipova ugrađenim u samo ljudsko tijelo. Obavezno cijepljenje postaje standard. Imaju cjepiva za sve bolesti, a poznato nam je preko 500 do sada. Kao što standard postaje i svako drugo univerzalno nametanje farmako i inih proizvoda koje globalističke vlasti procjene kao nužne, odnosno sebi profitabilne. Umjesto ljudskih liječnika izvor informacija u zdravstvu postaje umjetna inteligencija, koja je unaprijed usađena sa iznimno upitnim, neprovjerenim i progresivno globalističkim premisama. Ukoliko smo smatrali da u liječničkim lobima vlada pristranost prema određenim proizvodima koji se najbolje reklamiraju, to neće biti ništa usporedno sa umjetnom inteligencijom koja u sebi nema ništa ljudsko, na što se možemo pozvati kako bismo uistinu dobili ispravnu dijagnozu. Centralizacija zdravlja označava početak javno-zdravstvene tiranije, čije jasne natruhe smo već osjetili na svojoj koži tijekom COVID pandemije. Aktualan je koncept takozvani One Health, jedno zdravlje, centraliziranog zdravstvenog identiteta svakog građana, koji se želi nametnuti već ove godine preko nove internacionalne zdravstvene regulative Svjetske zdravstvene organizacije. Odnos pacijent-doktor trajno nestaje. But One Health has really been hijacked by this whole emergency agenda. The WHO, through this emergency instrument, should have power over all these other aspects of our life. So they want to have power over how agriculture is run, power over how we interact with the environment, with wilderness, how, stop people hunting, whatever they want to have. I don't think there's something more dangerous than CBDC. One of the main reasons for the absolute need for digital ID is for the digital currency, the CBDC.
So that this depends on definitions that most people are unaware of. Does the definition of a pandemic require a particular level of severity? If it does, then likely COVID did not qualify. They told the hospitals that they only get money, extra money for COVID, when they have at least 75% of the beds filled. So what happened is that many hospitals, most hospitals, just closed their beds. They just took away beds so that they had less beds, and that the patients that were still there were covering those 75% that they get extra money. Četvrto, kvalitetno obrazovanje. Kontrolirana indoktrinacija, online nastava vođena umjetnom inteligencijom mijenja tradicionalne obrazovne modele. Smanjuje se potreba za fizičkim učiteljima, a naše znanje postaje podložno filtriranju. Suvišnost živih učitelja smo vidjeli u lockdownu, koji je ujedno poslužio za kondicioniranje učenika i učitelja na novo normalno. Alternativni izvori informacija podvrgavaju se cenzuri, koju sada nazivaju fact-checking i indoktrinaciji. U svom dijelu ideje imaju posljedice. Richard Weaver tradicionalne medije naziva velikim stereooptikonom koji ima monopol na istinu, pa time i monopol na indoktriniranje mladih. Radio kao njegov plastični primjer jednosmjerne komunikacije označava nešto nalik ratnom brodu, koji svima unisono daje naredbe kako treba razmišljati i što treba činiti. Taj se model nekadašnje monopolističke radiotelevizije danas može uzdići na još više razine preko naprednih tehnologija koje mogu cenzurirati u sekundi i iskorijeniti iz čovjeka želju za istinskim učenjem. Tradicionalna ideja sokratovskog porađanja znanja zamjenjuje se nametanjem unaprijed određenih stavova. Umjesto kako razmišljati, uči se što treba misliti. Takozvani fact-checkeri savršen su primjer toga kako se cenzura adaptira novim tehnologijama i tamo izvršava isti monopol kao i ranije. Niz ljudskih profesora smijenjen je jednim programom umjetne inteligencije koji osim indoktrinacije informacijama služi i kao odgojno sredstvo glumići tako i fiktivnu obitelj djeteta. They want to destroy, again, it's an attack on the child. What the child represents is the purity and unconditional love as a spirit. We are 100% spiritual beings. And that is what the attack is all about. And most importantly, it is designed to atomize society. It is destroying the normal human development, normal human relationships, normal human family structure worldwide. It is using children for sexual gratification as objects. Because, if you remove those populations, and I'm the daughter and granddaughter of immigrants, nothing against legal immigration, but if you remove the populations that remember democracy from Western Europe and North America, or disable them, and flood in people who come from countries that are run by tyrannical regimes, if you want to do away with democracy altogether, do away with the ideals of the West, there's no better way to do it. Peto, jednakost spolova, nepostojanje spolova, indoktrinacija u rodnu ideologiju koja ima za cilj nestajanje pojma spola muškarca i žene, te uvođenje novih, izmišljenih rodova za koje svatko može odabrati bez obzira na biološki spol. S obzirom na predviđeno smanjenje stanovništva i broja budućih rođenih, kako bi spasili planet od klimatskih promjena, proces edukacije budućih generacija bit će olakšan jer će biti znatno više edukatora nego djece koju treba educirati. Ovaj proces provodi se putem kontrole populacije, putem prisilnog, pod navodnicima, planiranja obitelji, gdje se kroz razne politike i regulativne manipulira brojem rođene djece. Ukidanje pojma oca i majke i uvođenje roditelja 1 i 2 se želi ukinuti funkcija roditelja i obitelji, a odgoj preuzima društvo od malih nogu. Aktualna je ogromna afera krovne transorganizacije tzv. VPath, u kojoj je neovisni novinar razotkrio da sami članovi te organizacije shvaćaju
da na zapad prevalentne tretmane promjene spola nemaju znanstveno opravdanje, da je za njih nemoguće dobiti pristanak od maloljetne djece, te da većina te djece ne shvaća dugoročne posljedice onoga što čine. Također, navode da budućnost nosi još lakše propisivanje takvih invazivnih promjena na tijelima djece. Jednakost spolova u praksi označava društvo kojem spol ne postoji. That goes also into how they're planning on destroying our personal identity. And we can then introduce things like transhumanism, the transgender agenda. Again, that's messing up with people's psyches, people's identities to make us more prone to accept in a post-human future where maybe we are half human, half cyborgs. I don't know. The number one priority for the woke agenda is to destroy the matriarch, what it means to be the matriarch. In many cultures around the world for thousands of years, the female has been the center pillar of the family. That's the number one agenda, destroy the matriarch. Number two, destroy the essence of what it is to be a female. This is a war against the female and what it is, what she represents. Because women genetically, biological women genetically cannot normally build the muscle mass. They don't have the same pelvic structure that with the woke agenda, again, it comes back to they want to control people and they want to enslave people and they want to make a lot more money, transfer wealth. If you look at the woke agenda now is pushing transgenderism, which is a converting of people from one sex to another sex, which is absolutely impossible. I mean, once you're born a male or born a female, that's it. You are always male or female because your chromosomes are XY or XX. 6. Čista voda i sanitacija. Centraliziranim sustavom kontroliranja izvora čiste vode uvodi se raspodjela količine korištenja vode putem mehanizama karbonskog otiska, pod izlikom zaštite od klimatskih promjena, ali i kao sredstvo depopulacije. Smanjenje populacije omogućuje veću dostupnost sanitarnih i vodnih resursa onima koji preostaju. Ovo se postiže privatizacijom, odnosno nacionalizacijom svih izvora vode, uz dodatak flora u vodi kao dodatni kontrolni mehanizam. Upravljanje izvorima vode jedan je od glavnih planova za budućnost Svjetskog ekonomskog foruma, kako to i sami navode na svojim stranicama. Već danas su aktivne mnoge njihove inicijative s tim ciljem, kao što su takozvana 15 litara Home Coalition. We are the carbon they want to remove. There is a clear depopulation agenda behind all of this, and we can go into how they've gone about it in many, many different ways. The promotion of abortion. We have seen how these experimental vaccines have been anything but safe and effective. Only 0.04% of the atmosphere is CO2. And we only contribute, as humans, we only contribute 3% to that 0.04%. Carbon credits, ESG, these are Band-Aids, just policies that aren't going to have an effect on the climate. They're just going to, take away our freedoms. Vested interests who stand to gain by changing the way in which people live and have lived in the West, and the way in which people in other poorer developing parts of the world have aspired to live. That way of life is being undone. Because there are those vested interests that stand to gain from seeing the impoverishment of the West, the deindustrialization of the West, and the bringing to an end of the way of life that we have known here. 7. Dostupna i čista energija. Skupa energija, dostupna samo bogatima. Ukidanjem jeftine energije iz fosilnih goriva koje se optužuje za uzročenje globalnih zatopljenja uvodi se skupa energija iz obnovljivih izvora. Ograničenja korištenja energije provode se putem sustava karbonskog otiska, dok se potrošnja dodatno smanjuje kroz proces depopulacije,
Pod navodnicima besplatna energija distribuira se putem digitalnog identiteta u upravo izglasanom digitalnom novčaniku. A kao alati za provedbu ovih mjera koriste se pametne mreže s pametnim brojilima za sve i vršne cijene, dok se kao opravdanje koriste navodno ratne prijetnje. Takozvani 15-minutni gradovi, koji su već upogonjeni u Oxfordu, onemogućavaju ljudima izlazak iz svog kvarta bez plaćanja naknade, pod izlikom kontroliranja potrošnje CO2. Mnoga istraživanja pokazuju da istinska briga pojedinca za okoliš slijedi tek nakon što su se osigurala osnovna sredstva za život. Dakle, istinski put prema čistom okolišu slijedi upravo preko jeftine energije, koja se danas suzbija, a koja omogućava siromašnim dijelovima svijeta da se uzdignu iz svog siromaštva i počnu lokalno brinuti za svoj okoliš. Današnji globalistički planovi čine upravo suprotno. Would be that most of the companies that are in needs of cheap energy, they will shift to the country's limit of United States, which is Mexico, and this is the reason why the DIA right now is fighting very hard the drug cartel to make sure that all those European companies would be able, in fact, to establish business. Money creation, there's no limit to the power to create money. You know, we were led as children to believe that the money you borrow at the bank comes from someone else's savings, that there's a finite amount of money. That I think people now understand that is absolutely not the case. What they want to do is to control your identity, sell your information to a foreign multinational where they don't have to comply with our laws for secure storage of data. And then if we want, for example, to get access to our health data, we have to pay for it. So this is some of the provisions. So they want to digitize us. They want to have control over us. And then what they want to do is introduce a social currency, a social credit system, rather, so that if you have if you disagree with anything they say on Facebook or social media, if you disagree with their policies and you own an SUV's vehicle, not a little car, if you use too many resources, then you will have social credit limits put on you. 8. Pristojan posao i ekonomski rast. Minimalni mjesečni dohodak za sve postaje standard, dok se rad rezervira samo za poslove koje nisu za sada zamjenjivi umjetnom inteligencijom. Mnoge tvrtke već danas govore da više ne traže radnike prema njihovoj stručnosti, odnosno poziciji koju su obnašali do sada, već po količini praktičnih sposobnosti koje sa sobom nose. Na radnike se dakle sve više počinje gledati kao na dehumanizirane izvore raznih vještina. A jednom, kada umjetna inteligencija napreduje dovoljno da te vještine može određivati sama, ljudi će postati suvišni. Yuval Noah Harari na svojim predavanjima u tom kontekstu često govori o pod navodnicima suvišnoj klasi, ljudi koji će u poslovnoj sferi u potpunosti biti zamijenjeni tehnologijom. Nadalje, budući da će novac biti digitaliziran, pa time i podložan cjelovitoj kontroli, on će se dodjeljivati ovisno o društvenim bodovima, takozvani social credit system, sustav društvenog kreditiranja koji je već implementiran u Kini. Ukoliko tamošnji građani učine neko djelo koje je sveprisutna vlast ne odobrava, oduzima im se određeni broj njihovih osobnih društvenih bodova, a ako netko padne ispod određene količine, blokira mu se privatna imovina, te mu se onemogućava sudjelovanje u svakodnevnom životu kao što su kupovina, ulazak u restorane, sudjelovanje u prometu itd. S druge strane, takozvani ESG, Environmental Social Governing sustav, regulativa na sličan način kontrolira rad korporacija, namećući im teze progresivne ideologije, odnosno čineći od njih glasnike svojih svjetonazora. Korporacije koje ne budu dovoljno zelene ili woke bit će kažnjavane, sukladno toj novoj regulativi koja će se uskoro početi usvajati i u Republici Hrvatskoj. Sweden, there are early adopters who are already, there are companies making these little cylinders of titanium, I guess,
and they go in under the skin on your hand. Bank branches so that you can't get access to cash. The banks are shutting down as automatic teller machines which distribute cash, but they're working. So then they raise the digital identity as a means of destroying cash as well. So we accepted that all the small shops, the markets that would sell fresh produce, fresh food, they were all closed. But we were all allowed to go through the supermarket checkouts. The inflation was created by the central banks, so Federal Reserve, ECB, and others, purchasing assets from the non-bank sector to a vast scale, and therefore literally creating money and pumping it into the economy, forcing it into the economy through the banking system. 9. Industrija, inovacija i infrastruktura. Umjetna inteligencija će preuzeti kontrolu nad industrijskim sektorom, koji će se postupno smanjivati zbog već provedene depopulacije. Inovacije će biti usmjerene na korištenje umjetne inteligencije i strojeva za proizvodnju različitih proizvoda, od hrane do materijala, eliminirajući potrebu za ljudskom radnom snagom. Tehnološki napredak omogućit će kreiranje umjetno pametnih gradova na malim površinama, izoliranih od prirode, gdje će umjetni uvjeti stvoriti iluziju sveobuhvatne dostupnosti na malom prostoru. Depopulacija će rezultirati smanjenjem potrebe za stambenim prostorom. Ideja 15-minutnih gradova, odnosno zatvaranje građana u gradske zone, već je upogonjena u britanskom Oxfordu. U ime ekoideologije, tamo se građanima naplaćuje izlazak iz svog kvarta, skrivajući tu modernu verziju logora pod krinkom praktičnosti i zaštite okoliša. Na ekološkim ograničenjima kretanja se dakle već danas aktivno radi. ESG, think of it as the instrument or the whip by which corporations are being made to control their suppliers, their customers, and their entire ecosystem through ESG. So these ESG requirements in many ways are divorced from assessing the actual hazard risks that these companies are facing. So it's sort of, much of which is from natural weather and climate variability. Private transport, you're going to see what they want to do. So this is an attack on the auto industry and everything that serves the auto industry, which is, a massive amount, and is everything that happens as a result of your ability to get around the city. No, they say they are, but they're not. They can't measure it. They cannot measure it. It's impossible to measure carbon dioxide production. I don't know. You look like you're a big man. I'm only a little man. So does that mean you produce more carbon dioxide than I do, and therefore I'll have fewer carbon credits, or I'll have more carbon credits? What does it mean? It's bullshit. This is essentially the Federal Reserve has a conference, various people invited. But at that time, a private sector company, the biggest asset manager in the world, BlackRock, made a proposal in 2019, August. Namely, and it's quite interesting that they said this, it's in print, you can check it out. Their proposal is, they say, there will be another crisis. Okay, fair enough. I mean, the central banks have engineered so many crises, so that's an easy prediction. But they say, but next time we must create inflation. They don't explain why. They just say, no, next crisis, we must create inflation. That's important. 10. Smanjenje nejednakosti. Uvođenje jednakosti. Novog svojevrsnog tehnološkog komunizma označava prelazak u distopijsko društvo gdje će sve biti pod potpunom digitaliziranom kontrolom. Ljudi će biti standardizirani konceptom One Health koju predlaže Svjetska zdravstvena organizacija. Privatno vlasništvo će biti ukinuto, a sve će se stvari iznajmljivati od države i korporacije. Članovi Svjetskog ekonomskog foruma ponosni su još prije nekoliko godina najavili da će raditi na tome da građani u budućnosti nemaju ništa i budu sretni. Stanovnici neće imati posjede, već će sve biti u vlasništvu države ili korporacije, a pojedinci će biti prisiljeni biti sretni s tim aranžmanom. Alati koji će podržavati ovaj sustav uključivat će dodatnu birokraciju regionalnih vlasti koje će imati moć sličnu mutiranoj hobotnici, pružajući potpunu kontrolu nad svim aspektima života građana.
Spomenuti kineski sustav društvenog kreditiranja od građana ukida svaki oblik privatnosti. Manjinama u Kini su kuće označivane QR kodovima, te se njihovo kretanje prati preko iznimno naprednog i golemog sustava pametnih kamera. Te kamere danas više ne prepoznavaju građane samo preko izgleda lica, već ih mogu locirati i preko načina hoda, dakle s leđa. Svi će biti jednaki u tome što će svi biti pod masovnom kontrolom. Well, I think the examples are coming from every direction as you just described. Sabotage of the food supply through the techniques that we discussed with the chemicals that disrupt reproduction, and the mRNA vaccines clearly were known 15 years ago to cause infertility in all of the, and damage the ovaries and testicles in all of the animal species studied. They knew that, and they went ahead with this technology. Euthanasia of the elderly, and children deciding, in Canada, for example, they were recently discussing the fact that children can decide that they want assisted suicide because they're depressed. But the people can't be allowed to determine their own reality. Someone has to do it for them. And if we don't do it, someone else will. So we're going to do it. So it is this kind of insane logic. So it's intelligent, but it's insane. It's a very bad idea. Well, suddenly no one had any money. And what she meant by that was literally nobody had any money. 11. Održivi gradovi i zajednice. Održivo je jednako odrast, što znači da nema gospodarskog rasta. Život će se odvijati u pametnim gradovima, 15-minutni gradovi, smještenima na malim prostorima pod kontroliranim socijalno-ekonomskim uvjetima koji podsjećaju na komunistički sustav. Neposlušni pojedinci bit će smješteni u već izgrađene centre za izolaciju gdje će biti prisiljeni živjeti u nametnutim uvjetima. Australska vlada takve je centre već koristila tijekom covida, kad su građani proizvoljno, odnosno bez sudske odluke, bili odvođeni iz svojih domova i zatvarane u kampove ukoliko su ih ulične kamere definirale kao bliski kontakt zaražene osobe. Sustavi velikih podataka, big data, omogućavaju da se svi osobni podaci centraliziraju, kontroliraju i nacionaliziraju. Ako vlast procjeni da netko nije poslušan, ima sve njegove podatke kojim ga može locirati i kazniti. Demotivacija korištenja automobila može se promatrati kao jedan od ovih koraka održivih gradova, a gušenje centra metropola nešto je što se u približno isto vrijeme događa po cijeloj Europi. You first need to break national sovereignty and national identity. You need to break personal sovereignty and personal identity, and you need to destroy our livelihoods and our financial independence. So the UK is moving out. Oxford, for instance, there's an expose article just this week. They are creating 15-minute cities in which you will get a permit to leave. So you can only leave your area, your 15-minute area, 100 times per year. Now, the smart cities are all part of Agenda 21 2030. They want people not using cars. They want people using electric cars. They want to get rid of diesel and petrol cars, and forcing people to live in urban areas where they can actually just lock them down, if they want to. And it is a way of being able to restrict people's movement. And that's what global control is all about, is restricting movement. There's a government document here in the UK called Absolute Zero. And that document is saying that by 2029, and this is a government commissioned document, by 2029, no planes flying out of UK, no cars, no ships out of UK, the banning of all cars except electric cars, the banning of wood-burning stoves, the banning of all gas appliances.
the banning of meat and all lamb and beef production by 2029. All of this, creating almost like a prison island. 12. Odgovorna konzumacija i proizvodnja. Ograničena konzumacija i proizvodnja. Države i korporacije će preuzeti kontrolu nad resursima i postaviti standarde potrošnje i proizvodnje. Predlažu limite od 2500 kilokalorija po čovjeku, ali ne iz mesnih izvora, čija se potrošnja svesti na nulu, kako bi spasili planet. Digitalni identitet bit će korišten kao alat za kontrolu potrošačkih navika, dok će odgovorna proizvodnja biti standard koji će postaviti vlasnici svega. Filantropi i neizabrane birokrate odredit će standarde pod navodnicima odgovornosti, koliko tko smije trošiti ugljika, koliko hrane, koliko električne energije, koliko odjeće, koliko smiju putovati itd. Ovakvi pokušaji već su isprobani tijekom Ukrajinskog rata, kada su razne europske države postavile limit na potrošnju energije građanima, a sve u fiktivno ime borbe protiv Rusije. U Hrvatskoj se paralelno sa zagovaranjem smanjenja potrošnje energije otkrila ogromna afera u INI, u kojoj se pojavio višak energije, da bi se potom uz veliki diskont cijene praktično poklonio na tržištu, dokazujući koliko je šuplja priča vlastodržaca o odgovornoj konzumaciji. Alati koji će podržavati ovaj sustav uključivat će ograničenu potrošnju putem digitalnog programiranog novca bez mogućnosti štednje, pružajući potpunu kontrolu nad financijama građana. Univerzalni mjesečni dohodak pomaže vlastima da kontroliraju koliko je tko potrošio. 2,500 calories per person per day. The kinds of calories they decide, right? When we talk about carbon trackers, when we talk about the ability of them deciding how much carbon you get to utilize per day, this is what it's coming down to. When Visa or MasterCard say, well, we're going to start giving you your carbon dioxide on your receipt, this is what we're looking at. So 0 kilograms of meat per person by 2030. Why would you terminate a method of transaction that's been in use for thousands of years? Why? And the answer is because they want to control you. And the way they can control you is by having you sign up. If you'll sign away your liberty, if you take a digital ID, you might think, oh, well, I can go on holiday, or I can go to the big shops. But basically you've basically handcuffed yourself, because here's the thing, you won't gain a number, you'll lose everything about yourself, and you will only be the number, as far as the computer in the sky is concerned, run by a faceless multinational corporation. 13. Klimatske akcije. Klimatska ideologija. Pod agendom antropogenih klimatskih promjena uvode se ograničenja putovanja. 15-minutni gradovi, klimatski lockdown, korištenja energije, kontrola koliko potomaka smijete imati, jer ih se promatra kao proizvođači stakleničkih plinova, metana i CO2, te proizvodnja hrane. Karbonski otisak, odnosno nametnuta kvota koliko tko smije proizvesti CO2, bit će kontrolni mehanizam kojim se postavljaju standardi života, a on će se provoditi svim do sada opisanim mehanizmima. Mjesečni dohodak smanjivat će se velikim potrošačima, dodjeljivat će im se negativni društveni bodovi, rašće im nameti za izlazak iz svoje gradske zone, bit će im limitirana mogućnost financijske potrošnje. COVID potvrde mogu se promatrati kao lakmus test takvog digitalizirano kontroliranog društva, samo što su takvi mehanizmi već preuzeti od Svjetske zdravstvene organizacije za buduće izvanredne situacije od međunarodnog značaja i preimenovani su u zelene ekološke karte ili digitalne identitete. Any problem that is, one, presented as a global problem, two, admitting only global solutions, and three, amid an environment where dissent is suppressed, is a scam. The IPCC themselves clearly say there is no evidence for floods or any other stuff happening, or hurricanes being connected to climate change. Even the IPCC admits that. Oh, no. I mean, we have a slow creep of warming.
And, this is not an emergency in any sense. Climate risk has been badly mischaracterized. People are claiming that every extreme weather event, a flood or a heat wave or a wildfire, that this is caused by fossil-fueled warming. Well, it isn't. I mean, this whole idea of reducing CO2 emissions to decrease global temperatures is a futile one. I mean, it presupposes that we can control the climate on any meaningful timescales by eliminating CO2 emissions. This is a joke. Climate modelers have done this experiment where they've abruptly ceased CO2 emissions and then run the model out for a couple of centuries to see what happens. And so on time scales less than 50 years, you're probably not going to see much change at all. 14. Život ispod vode. Onima kojima će se dozvoliti pristup vodi. Ocean i mora, kao i sva voda, neće biti slobodno dostupni čovjeku. Dostupnost će biti regulirana putem ograničenja uvedenih kroz takozvane klimatske akcije, a korporacije i neizabrani birokrati vodit će brigu o svim vodama na planeti. Već su sada prisutni nameti državama o tome koliko izlov u morskoj vodu smiju imati, koliko se proizvoljno određuju u globalističkim centrima moći, koji pak najčešće nemaju nikakve uvide u to što je narodu na tom lokalitetu uistinu potrebno. Morska hrana će biti zamijenjena kao i kopnena sa insektima i isprintanim u 3D printeru. I'm not going to be eating any bugs. I think, Andrea, if you want to eat the bugs, I'm not going to stop you. I believe in free choice. For sure. So they want you to eat the bugs. So maybe you should just listen to them. I don't know. Maybe it's fair. Leave all the meat for them to eat, and you eat the bugs. That sounds fair to me. Metaverse is going. Think of it as living inside Web 3.0. It's going to be a 3D, 4D type of world, which is digitized, and all cities are going to have a digital twin. Your human self is going to have a digital twin. You will be able to access the metaverse through your smartphone or ultimately through some sort of virtual reality or extreme reality or augmented reality headset. There's a reason why there's been so much investment in the last 10 to 15 years in companies like Leap Motion and others, where they want to build and put humans under these types of devices. The planet goes through cycles, very much to do with its orbit of the sun and other natural factors over which humankind has absolutely no influence. A story that began long before we were here and that will continue whether or not we continue to be tenants of this planet. Diversity, inclusivity, and equity. And that's another sort of nonsensical set of things that sound good. What's wrong with being social and having good governance and looking after the environment and looking after your diversity and being equitable and being inclusive? There's nothing wrong with these things, really, if you approach them in terms of their narrow dictionary definitions. But these terms mean much more than their dictionary definitions to these centralizing people, and they're used as methods to corral corporations and push them in a certain direction, an ideological position. 15. Život na kopnu. Kako ćemo živjeti u pametnim gradovima pod uvjetima nabrojenim u prethodnim točkama, kopno će nam biti dostupno pod kontroliranim uvjetima, regulirano standardima nametnutim i kontroliranim digitalnim ID-om. 15-minutni gradovi, klimatski lockdowni, općenito limitirano kretanje, demotivacija korištenja automobila i tako dalje postaće standard. Zemljini mineralni resursi će biti centralizirani i dostupni u skladu sa karbonskim kreditima, bogati će otkupljivati karbonska prava od siromašnih. Život će biti u konstantnim izvanrednim situacijama od međunarodnog značaja zbog novo kreiranih pandemija koje će kreirati po željama, a zaštita planete Zemlje će postati trajni izvor izvanrednog stanja, zbog čega žure
sa donošenjem novih međunarodnih zdravstvenih regulacija Svjetske zdravstvene organizacije. At a personal level, any device that you are using, which is connected to the internet, is acting as a surveillance gadget for data collection on you and everybody else on a local network or a larger network wherever you are roaming. So your smartphone, your smartwatch, your computer, laptop that's connected to the internet, if you have a Ring camera doing for security and safety, any Nest camera, any device which is a smart device and is connected to the internet, is the data is being collected and you are being scored. Your carbon footprint is being scored and your behavior is being scored. It sounds nice, but just like digital currency sounds nice, just like saving granny sounds nice, 2 weeks to work together to flatten the curve, right? And the 2 weeks became 2 years. That sounded nice. All the stuff that sounds nice and sounds good, overwhelmingly, most of it is simply to get more control. It'll be the same format in every country. So it'll be above the level of nation. There might be a little bit of an echo. Above the level of nation. We will not be able to unwind this. Ladies and gentlemen, this isn't something you can try, and then if you don't like it, reject it. Imagine a world in Croatia where most people are beeping their digital ID to go into a supermarket and you don't want to. You're not going to get fed, are you? Maybe it's also important to understand just the benefits of the system that we have currently, because basically it's under threat. The CBDCs are threatening our banking system and they will change things. Now, some people say, well, banks are bad and big banks are bad, so good riddance to them. But watch out what you're saying, because the alternative is likely to be worse. 16. Mir, pravda i snažne institucije. Mir i pravda po narudžbi moćnika će biti nametnuti represivnim aparatom, što smo svjedočili u pandemiji. Tome će prethoditi i formalno smanjenje ljudskih prava i slobode, opet zbog općeg dobra, koje će biti zaštita od pandemija, klimatskih promjena, nestašica hrana, koje će sami kreirati, a snažne globalne institucije će biti kreirane od filantropa i neizabranih birokrata, upravo onako kako nam je kroz povijest komunizam pokazao. Nastavit će se katalizacija ratova na žarištima diljem svijeta kako bi se pod krinkom nacionalne ugroze mogli ukidati demokratske procedure izbora, difamirati nepodobni antisistemski kandidati. Ovih je godina navodno strah od Rusije već iskorištavan od pojedinih medija kao opravdanje ograničenja demokratskih izbora. Prijetnja američkog i ukrajinskog predsjednika da će se razbuktati žarište na Balkanu ukoliko Ukrajina izgubi od Rusije dokazuje njihovu sposobnost kreiranja ratova koji će poslužiti kao distrakcija i opravdanje za izvanredna stanja. Oni koji kreiraju ratove uvjetuju i mirnodopske uvjete. U ime sigurnosti oduzet će nam slobodu. They don't have to have any laws. Here's an example. Are you familiar with UBI, which is Universal Basic Income? Yes. Right. So there is a reason why UBI has been introduced in some countries and places. It is to give free money to the people initially, and then they will move them to an app. And they don't need to have a law. They'll just say, from here on, we're going to give you tokens, digital tokens through that app, which can be used for shopping or buying food in various restaurants and grocery stores. And so people will seamlessly transition from taking free UBI, say in US dollars, and move to a central banking digital currency or digital dollars in the future. And they won't even know that they are being controlled in the... When you follow the money trail, then you see that how the money flows and how organizations such as Gavi, the Vaccine Alliance, like for example in Canada, Bill Gates would not lobby the Canadian government directly, even though he's friends with Justin Trudeau. Bill Gates knows Justin very well. But it doesn't look good to the public eye to have him lobbying directly to the government or our parliament in Canada. So we have companies in Canada. So Gavi, the Vaccine Alliance, they will then work in cooperation with Crestview. Crestview is a Canadian company. They will lobby on behalf of Bill Gates and Gavi than the Canadian government. I've been telling them that
if the Bretton Woods agreements were not supported anymore, that there will be some consequences because the US debt will not be supported anymore. And if the United States go bankrupt, this is the world that is going to go bankrupt. 17. Partnerstvo za ciljeve. Partnerstvo globalnih organizacija i korporacija. Korporacije, filantropi i neizabrani birokrati su se odavno dogovorili da kreiraju novi svjetski poredak, odnosno veliki reset, kako ga nazivaju na svojim službenim stranicama. Nitko im pritom nikada od naroda nije dao legitimitet da odlučuju o njihovim sudbinama i da minuciozno upravljaju njihovim životima u ime nekakve fiktivne i utopijske opće dobrobiti. Globalističke institucije već su sada umrežene kako preko financijera, tako i preko navedenih ciljeva. Treba se prisjetiti primjerice da navedeno nezavisno svjetska zdravstvena organizacija većinu donacija daje jedan čovjek, a da je 90% američkih medijskih kuća u vlasništvu 6 korporacija. 3 najveća investicijska fonda drže 80% kompanija S&P 500, najutjecajnijih svjetskih kompanija. Globalna organizacija, Svjetska zdravstvena organizacija, je sklopila ugovor sa privatnom organizacijom Svjetski ekonomski forum kako bi se pomogli u implementaciji agende 2030. Ili vas netko o tome išta pitao? Tako je u svakom segmentu ciljeva postoji sprega korporacije i države, što se kroz povijest nazivalo fašizam. Yeah, I mean, if actually if you analyze the type of future that they want, this one totalitarian type of global government, it's really Marxism on steroids. Yeah, it's about 75-80% of the money now that goes to WHO is either specified funding or thematic. And that means the funder, they give money not just to WHO, they give it to WHO to do a specific project or run specific meetings in specific places. Because remember, these people, we're talking about 8 to 12,000 people approximately that are centered, as I said, the policymakers, as I said earlier, part of the empire. These 8 to 12,000 people love to live in fear. It's also up to our neck in the World Economic Forum and in all these other bodies that we mentioned. So from the Trilateral Commission through to Bilderberg, through to, the UN and the whole centralized power, Soviet-style centralization of the UN, the WHO, they're all in it together. Nations, World Economic Forum, Club of Rome. And then I started researching beneath them. And I found out the same globalist predators that are trying to control the world and have control of a lot of the world, the BlackRocks, the Vanguards, etc. They're the ones who formed the United Nations and control the United Nations. Sorry, the owners of BlackRock, the owners of Vanguard, the owners of State Street, the owners of First State, they're the ones who formed the United Nations as a vehicle for control. Ako neko smatra ove scenarije nerealnim, pozivam da pogledate intervjue na kanalu Slobodni podcast. Za one opreznije postavlja se pitanje kako će ovo provesti. Uz uvođenje digitalnog identiteta pod raznim nazivima, implementiranja 5G, 6G i 7G mreža, infrastruktura će biti postavljena za reakciju u stvarnom vremenu. Uz velike količine podataka koje će umjetna inteligencija obrađivati na cloudovima, brzina reakcija će se multiplicirati. Postojeći zakoni se modificiraju iza zatvornih vrata, a korumpirani, naivni i nezainteresirani političari ih izglasavaju, dok kontrolirani mediji okreću svjetlo pažnje prema trivijalnostima. Dok je narodu kruha i igara, politike koje kreiraju budućnost padaju u drugi plan. Kako prepoznati politike koje podržavaju agendu 2030? Pratite ključne riječi. Net zero, zelena tranzicija, smart gradovi ili bilo što smart, ESG, 15-minutni gradovi, dekarbonizacija, održivi razvoj, odrast, jednakost, uključivost, raznolikost, digitalni identitet, digitalizacija, woke ideologija, transrodnost, progresivnost. Testirajte ih reakcijama na sljedeće: obitelj, otac, majka, djeca, muško, žensko, narod, država, priroda, Bog, putovanje, gotovina, benzin, dizel, auto, avion, sloboda, demokracija, izbori, neovisnost, suverenost. Sve ih to jako uzrujava.
Na idućim izborima imate prvu šansu da utičete hoće li vaša budućnost izgledati distopijski kao što sam nabrojao ili pak mislite da postoji bolji način života koji sami znate kreirati. Hvala lijepo na pažnji i vidimo se u idućoj epizodi Slobodni. Nitko vas neće natjerati da se poklonite zvijeri, učinit ćete to svojevoljno, odbacujući vjeru. Bićete laka meta za zvijeri, jer se niste podredili vjeri. Ako se ne podredite vjeri, podredit ćete se zvijeri. Toliko ćete se suobličiti sa ovim svijetom, da nećete ni prepoznati da ste u zabludi. Biće to najveća demonska prevara ikada i pravedno zaslužena osuda nad nepokajanim grešnicima. Gdje su svi oni koji su nas liječili, zakletvom iz mrtvih dizali, svojom šutnjom ste nas izdali. Gdje su svi oni koji su nas liječili, zakletvom iz mrtvih dizali, zar su nas i oni izdali?